What's going on, everyone? Just a quick video today. I want to highlight some of these satellites supposedly in space, but they are all hanging on balloons. And so I have a couple of videos saved. I decided to put them together to make it a small compilation. So I have put together about 12 of them. And they are from different countries, not only from the US, this collection of videos. But even though you might hear someone, a news reporter, speaking a foreign language, they're speaking about the same thing as a satellite hanging on a balloon fell down today, this city or in the countryside. So let's watch some of these. For meteorologist Andrew Shipley, I know we're about to get to weather, but before we do that, we do have to talk about all of the phone calls, messages, pictures that we've been getting from everybody throughout all of Southwest Florida, from Marco Island to Cape Coral, asking what the object was in the sky. And it's not the aliens. No green men are coming down. It's not the Russians spying on us. You name it. We're all good. A company out of Tucson, Arizona called Worldview Space launched a stratospheric balloon from its spaceport Grand Canyon location last Thursday. Now, the balloon called the Gyphon 24 crossed the United States at a speed of about 10 miles an hour, so reaching here in Southwest Florida today. Now, the company says the balloon is on a mission flight, but could not comment on the details of that mission or their customers' payload at this time. Now, the balloon is currently heading south at an altitude of about 62,000 feet. Yeah, a bit of sci-fi hitting home for a Michigan couple when a satellite crash landed in their backyard, and their reaction? Priceless. Never know what's going to happen. This baby fell out of the sky and landed in our yard. Nancy and Dan Welke discovering a satellite that had crash landed on their property. Turns out the satellite belonged to Samsung, which launched it just days ago as part of a PR stunt to do the world's first selfie in space. In a statement from the company, they said, quote, Samsung Europe's space selfie balloon came back down to Earth. During this planned descent of the balloon to land in the U.S., weather conditions resulted in an early soft landing in a selected rural area, end quote. Foi retirado hoje pela manhã balão científico que caiu no campo de uma fazenda na fronteira oeste do estado. O repórter Alfredo Pereira conta essa história pra gente. O balão foi encontrado na localidade de Vasco Alves, limite entre Alegrete e Quaraí. Segundo a direção do Observatório Astronômico Cosmos, que fica em Itaara, na região central do estado, esse balão teria saído de Porto Rico no dia 5 de dezembro, com baterias fotosselulares capazes de mantê-lo no céu por aproximadamente 100 dias. Ainda segundo o observatório, a queda pode ter sido causada por rajadas de vento. O homem que encontrou o balão ontem à tarde é funcionário de uma fazenda. Ficou bastante surpreso ao encontrar o objeto e disse que o balão foi retirado da localidade na manhã de hoje. Não mexe não, isso aqui não vai mexer não, porque isso aqui, eles estão à procura disso aqui já. É que já? Já mesmo. Eu acho que não tem câmera ligada aí, porque... Não, que eu tô desligado, quebrou tudo. Quebrou tudo, Vai me tirar com essa aqui, eu sofri demais, ó. Ele só tá a cor de cima. Aquela do outro lado não tem um cor dentro grande. Acho que tem rola.
వికారాబాద్ జిల్లా మర్పల్లి మండలం మొగిలిగుండలో పడిన వింత పరికరం ఎక్విప్మెంట్ బెలూన్గా నిర్ధారణ అయింది. ఇది స్పెయిన్ దేశానికి చెందిందిగా ధృవీకరించారు శాస్త్రవేత్తలు. టాటా కన్సల్టెన్సీ వారు రూపొందించిన ప్రయోగమని, దీనివల్ల ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదని స్పష్టం చేశారు. వాతావరణ పరిస్థితిని తెలుసుకునేందుకు దీన్ని ప్రయోగిస్తారని తెలిపారు. ఇది పూర్తిగా భారత ప్రభుత్వ సహకారంతోనే నిర్వహించిన ప్రయోగమని అన్నారు. దీన్ని పూర్తిగా ట్రాకింగ్ ద్వారా మానిటరింగ్ చేయడంతో ప్రజలు లేని వద్దనే ల్యాండ్ అయ్యేలా చూస్తామని అన్నారు. A imprensa chegando. Como foi pra você achar esse troço aí, seu homem? Seu ladrão de drone? Como? Esses moradores. Daquele ali, esse morador caiu na fazenda dele, foi? Na fazenda dele. O que você tem mais a dizer a respeito quando você encontrou esse objeto, sei lá, como a gente pode chamar pra isso? Pelo que esse senhor aí. Esse uga-uga, né? Esse uga-uga aí. Esse uga-uga aqui de trás? Agora que pesou mais. Sabe que daqui de longe que é parecido com um avião, essa parte? Esses caras estão roubando a NASA, 2 ladrões de lá da NASA. Da Nazaré. Eu acho que essas coisas têm luzinha. Eu acho que esse negócio de coisa assim. Vou mandar pro estrangeiro. Isso é uma foto, não dá pra cima. É grande essa porra, viu? Vocês não querem estar muito. Não, mas não vai só a luz. Não, isso aí vai sair mais não, cara. Lona tem muito ainda, cara. Lona pra quem quiser aí. Quero só da torre. Ah, você tá botando no caminhão, ó. Isso aí não serve pra gente. Alguém tem uma faca aí na cinta? Vamos ver se nós tira direito aqui. Até falar esse bicho pra lá. Vamos puxar ele pra lá? Quero só a corda. Vamos puxar ele pra lá? Vamos. शहर के आसमान पर नजर आने वाली अजीबोगरीब शय मरपल्ली मंडल के खेत में गिर पड़ी। रियासत तेलंगाना के दारुल हुकूमत शहर हैदराबाद के आसमान पर आज सुबह 7:30 बजे नजर आने वाली अजीबोगरीब सैयारे नुमा शय जिले विकाराबाद के मरपल्ली मंडल में लैंड हो गई। इत्तलात के मुताबिक आज सुबह हैदराबाद के शहरियों ने आसमान पर उड़ती हुई एक अजीबोगरीब शय देखकर हैरान रह गए थे। बताया जा रहा है कि ये वही शय है। दायरे की शक्ल में मौजूद ये वजनी सफ़ेद और काले रंग में मौजूद शय जिले विकाराबाद के मरपल्ली मंडल से 12 किलोमीटर के फासले पर एक गांव मोगली गुंडला के खेतों में गिर पड़ी। इस शय को देखने के बाद महसूस होता है कि ये पैराशूट से मंसलूक थी या इसमें ऐसी कोई गैस मौजूद थी जो इसके लिए महफूज तरीके से जमीन पर उतारने में माउन साबित हुई। इतला की आम होते ही गांव में मोगली गुंडला के अलावा अतराफ के देहातों और दीगर मुकामात से अवाम और किसान जाए मुकाम पर पहुंच गए और इस शय को देखा तो शदीद हैरान रह गए
और मुख्तलिफ अंदेशों का शिकार होकर खौफजदा हो गए। इस शय को देखने के लिए अवाम की भीड़ जमा हो गई। दिहाई अवाम इस शय को फिल्मों में दिखाए जाने वाली वाई सैयारे के मखलूक एलियन का जहाज समझ गई और इसका दूर से ही नजारा करने लगी। इस दायरे नुमा वजनी और वसी शय में कैमरे नस्ब हैं और साथ ही इसके अंदर दरमियानी हिस्से में एक नशस भी मौजूद है। ताहम ये वाजे नहीं हो पाया कि इसमें कोई इंसान मौजूद था या नहीं, क्योंकि जाए मुकाम पर तो कोई मौजूद नहीं था। इसे गिरे हुए गुब्बारों को देखकर महसूस होता है कि ये मजबूत प्लास्टिक से बना है जिस पर हालो स्पेस लिखा हुआ है। नामालूम शय के गिरने की इतला पर पुलिस और ओहदेदार फौरी जाए मुकाम पर पहुंच गए और किसानों और अवाम को हरगिज परेशान या खौफजदा ना होने का मशवरा देते हुए इन्होंने बताया कि ये माहौलियाती की रिपोर्ट माहिरीन तक जमीन तक पहुंचाने वाली शय है। बाद अज़ां पुलिस और मुताल्लिका हाकिम ने इस गुब्बारे और इसमें मौजूद साइंसी अशिया और कैमरों को अपनी तहवील में ले लिया। इस सिलसिले में प्लानरी सोसाइटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर रघुनंदन ने हैदराबाद में मीडिया को बताया कि ये एक तहकीकी गुब्बारा है जिसे नेशनल बैलून फैसिलिटी की जानिब से आसमान में छोड़ा गया है। ये बुनियादी तौर पर माहौलियाती मुताला के लिए भेजा जाता है। इसमें तकरीबन 1000 किलोग्राम वजनी आले होते हैं और गुज़िश्ता माह इस तहकीकी गुब्बारे को छोड़े जाने की नोट्स भी जारी की गई थी। इस किस्म की माहौलियाती तहकीकी गुब्बारे मुख्तलिफ ऊंचाइयों पर दबाव, दर्जे हरारत, नुमा और हवा की रफ्तार की तब्दीली का अंदाज़ा लगाने में मदद करते हैं। इससे माहौल की आवाज़ की ग्राफ बनाया जाता है जो मौसम के पेश क़ियासी में माउन साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचएन न्यूज़। Now this one fell over the Amazon region in Brazil. It's not that easy to get to it because, it's in the middle of the jungle. But I want to remind you guys that these satellite balloons fall more than we are told, because in several occasions they fall over the sea, over the oceans, and they are recovered by the Navy. And NASA monitors them. They know where they will fall. And sometimes they send teams to retrieve before even the population gets to know. Only when it falls really like in the city or property that the population gets to know about these satellites. Those satellites sometimes fall in places, over places, and since these space agencies are monitoring them, they send teams ahead of time and to expect this. Only that here you have one that fell in a Peruvian rainforest. Same thing, very difficult to get there, in the middle of the jungle. Sometimes they are blown by the winds or currents or stuff like that, and the population gets to know about them. But I believe like 70-80% of the time, people don't know because they are retrieved before people get to document. This one fell over Congo in Africa. Balão de pesquisas espaciais, tipo de satélite, caiu bem no centro da cidade, em cima de uma casa. O balão foi lançado no dia 13 de fevereiro na Austrália, num convênio Brasil-Estados Unidos, NASA e Instituto de Pesquisas Espaciais. O balão tinha por objetivo estudar a estrela supernova de Shelton. A queda do balão estava prevista para o Brasil e durante todo o tempo ele foi observado pelos engenheiros, técnicos e pesquisadores da NASA. Este equipamento... So that's all for today. Share with your friends. Tell them that satellites are hanging on balloons. There are no satellites in space. They are CGI cartoons. That's all it is.
Thanks guys, see you the next time. Bye bye.